फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मुल्तान गैरिजन। कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तैयारी के आला मेयार पर इजहार इत्मीनान। Z10ME हेलीकॉप्टर की फायर पावर का अमली मुजाहिरा देखा। फील्ड मार्शल ने बुलंद हौसले, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियत को सराहा। वकला बरादरी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां शानदार हैं। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं आया जिसकी शफाफियत पर उंगली ना उठी हो। नवाब ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान के मोहसिन थे। बहावलपुर के लोग मेहमान नवाज हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का बहावलपुर में वकला से खिताब। मुल्तान में LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। सरकारी रेट 215 की बजाय 270 रुपए किलो फरोख्त। रिक्शा ड्राइवर्स परेशान। महंगी LPG से रोजगार मुतासिर। अमली इकदामात ना होने के बराबर हैं। शहरी फट पड़े। बारह किलो से कम सिलेंडर रखने वाले शहरी रुल गए। रजिस्टर रिफिलिंग पॉइंट्स पर सिर्फ 12 किलो वाला सिलेंडर ही भराया जा सकेगा। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद सैफ कहते हैं ओगरा को पॉलिसी में नरमी की तजवीज भिजवाई है। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। हेड सुलेमान पर पानी की आमद 20,000, अखराज 15,000 क्यूसिक। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 5,000, अखराज 3,000 क्यूसिक। पानी में मजीद इजाफा मुतवक्के। दरिया सिंध में पानी की सतह गिरने लगी। 24 घंटे के दौरान तोसा बिरास में पानी के बहाव में 6,000 क्यूसिक कमी रिकॉर्ड। पानी की आमद 3,19,000, अखराज 3,04,000 क्यूसिक। खिची केनाल को ताहाल पानी की फराहमी बंद है। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात। मियांवाली के नशेबी इलाकों में 8,000 एकड़ फसलें तबाह हुई। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत तोसीब मलिक गुलाम के मुताबिक सर्वे जारी। जल्द रिपोर्ट भिजवा दी जाएगी। बहावलपुर में डेंगू के वार। BBH में जेर इलाज 23 साल अतीक में वायरस की तस्दीक। मुतासरा शख्स के प्लेटलेट्स 19,000 तक गिर गए। एक माह के दौरान डेंगू मुतासरीन की तादाद 5 हो गई। निश्तर हस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मामला। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर मुल्तान मुतहरिक। अहम इजलास में तमाम मामलात का तफसीली जायजा। कोताही हरगिज बर्दाश्त न करने का ऐलान। गैर हाजिर हमले, मेडिको लीगल अफसरान और दीगर एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। स्कूलों की बेहतरी के लिए इकदामात। लोधरा के 352 स्कूलों में बैतुल खला बनाने का काम जारी। 208 स्कूलों में इजाफी वाशरूम्स की तामीर मुकम्मल। CEO एजुकेशन इसरारुल हक के मुताबिक 190 कुशादा कमरों की तामीर जारी। वासा मुल्तान इन एक्शन। पुराना शुजाबाद रोड पर क्राउन फेलियर की मुरम्मत का काम मुकम्मल। MD खालिद रजा खान छुट्टी के रोज मौके पर पहुंच के बैक फिलिंग का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू। 2 रोज कबल 72 इंच कूतर की सीवरेज लाइन पर क्राउन फेलियर हुआ था। शहर ओलिया में तरक्याती काम लटक गए। कासिम बेला रोड 1 साल से इल्तवा का शिकार। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर। मट्टी उड़ने से अमराज फैलने लगे। रोड के अतराफ कारोबार ठप। मकीनों की तरफ से इस्लाहे अहवाल की अपील। लिया के इलाका कोट सुल्तान का इकलौता पार्क वीरान। मैदान सेहरा का मंजर पेश करने लगा। 4 दीवारी टूट फूट का शिकार। दरवाजे और लोहे के जंगले चोरी। पार्क में मट्टी ही मट्टी। शहरी तफरीह से महरूम। गुज़श्ता रोज की बारिश ने फकीरवाली में तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मरकजी शहरा ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक जैम, आवाम परेशान। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। निकासी अब ना होने से नुकसान बढ़ने का खदशा। जनूबी पंजाब में कब्जा माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त। मियां चन्नू में 190 एकड़ सरकारी अराजी बागुजार। और शरीफ में भी भारी मशीनरी से तजावुजात का सफाया। अराजी बागुजार।
ملتان کے موزہ نوتک میں ریلوے کی ایک کینال 10 مرلہ کمرشل اراضی واگزار۔ بغیر ہیلمیٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف ایکشن۔ میاں والی میں گزشتہ ماہ 1700 سے زائد چالان، قانون شکنوں کو 35 لاکھ روپے جرمانہ۔ ہیلمیٹ نہ پہننے پر 2000 روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ بہاولپور میں سیف سٹی منصوبہ فعال ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور حسن اقبال کہتے ہیں شہریوں کو ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ مشکوک افراد پر نظر رکھنے سے جرائم کی شرح کم ہوگی۔ ڈائریکٹر زراعت توصیف بہاولپور کا دورہ صادق آباد۔ کپاس کی فصل کا معائنہ، کسانوں کو مفید مشورے۔ کپاس کی فصل بھرپور انداز میں نشوونما پا رہی ہے۔ محمد جمیل غوری کا کہنا تھا فصل کی موجودہ صورتحال تسلی بخش ہے۔ جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بر وقت ویکسینیشن۔ محکمہ لائف سٹاک لیا کے اہلکاروں کو 90 موٹر سائیکل فراہم۔ موٹر بائکس فراہمی کی تقریب محکمہ لائف سٹاک کے دفتر میں ہوئی۔ ایم پی اے عطا شہانی اور ڈی سی نے چابیاں تقسیم کی۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نے سوشل میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان کے مطابق فیز 22 داخلے باقاعدگی سے جاری ہیں۔ ہزاروں درخواستیں جمع ہو چکی۔ والدین اور طلباء افواہوں پر کان نہ دھرے۔ وائس چانسلر غازی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد کا اہم اقدام۔ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواہش مند طلباء کو نئی سہولت فراہم۔ آخری تاریخ گزرنے کے باوجود آن لائن پورٹل کھلا رہے گا۔ 15,000 طلباء کو داخل کرنے کا ہدف، 10,000 درخواستیں موصول۔ بھارتی کا نارام نے کمال کر دیا۔ روشن پنجاب کا تمام نام کر دیا۔ بہاولپور بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن لینے والی بھارتی کا محکمہ انسانی حقوق میں شاندار استقبال۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ نے وزارت کی کرسی پیش کر دی۔ کہا بھارتی کا نارام پاکستان میں ہندو کمیونٹی کا روشن چہرہ ہے۔ شہری اولیا کے بازاروں میں جشن آزادی کی تیاریاں جاری۔ شہر بھر میں رنگ برنگے سٹال سجنا شروع ہو گئے۔ قومی پرچموں کی بہار، بیجز، ٹی شرٹس اور دیگر اشیاء عوام کی توجہ کا مرکز۔ بہاولپور میں جشن آزادی کے رنگ 14 اگست تک تائیکوانڈو، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن اور کراٹے کے زبردست مقابلے۔ 13 اگست کو 7 کلومیٹر میراتھن ریس بھی ہوگی۔ ونر کو 1 لاکھ، دوم آنے والے کو 75,000 روپے ملیں گے۔ میراتھن کی رجسٹریشن 12 اگست تک جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال کی زیر صدارت اجلاس۔ آزادی کا جشن جوش و جذبے سے منانے کا فیصلہ۔ دکانداروں کو جھنڈے، جھنڈیاں اور سفید چراغاں کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ برے والا میں جشن آزادی کی تیاریاں جاری۔ بلدیہ دفتر میں پرچم کشائی کی تقریب۔ اسسٹنٹ کمشنر کی ہاؤسنگ، سوسائٹی، اسکول اور پلازوں پر قومی پرچم لگانے کی ہدایت۔ دوسری جانب محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام موٹر سائیکل ریلی بھی نکالی گئی۔ جنوبی پنجاب میں جشن آزادی تقریبات جاری۔ ڈی سی آفس بھکر کے سبززار میں پرچم کشائی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف، ڈی پی او شہزاد رفیع کی شرکت۔ پیرا فورس ریسکیو اہلکاروں کی سلامی۔ جشن آزادی کی تقریبات۔ ٹریفک پولیس لودرا بھی پیش ڈی ایس پی محمد احمد خان نے غوثیہ چوک میں کیمپ لگا دیا۔ شہریوں میں قومی پرچم، بیجز اور ٹوپیاں تقسیم۔ حصول وطن کے لیے بزرگوں کی قربانی کو سراہا۔ آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں۔ ملتان ترنڈا میں 14 اگست کے حوالے سے سٹال سج گئے۔ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، شہری بیجز، جھنڈیاں، پرچم خریدنے میں مصروف۔ وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے جوش و خروش عروج پر۔
जश्न आजादी मार्का हक तकरीबात का दूसरा रोज रहीम जरखान इंतजामिया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जेर तमाम इवेंट रहीम जरखान और सादिकाबाद की वॉलीबॉल टीमें आमने सामने। CEO एजुकेशन मलिक मोहम्मद आमिर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तमाम NGO सालाना कारकर्दगी और ऑडिट रिपोर्ट जमा कराएं। फौरी रिन्यूएबल न कराने पर रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी जाएगी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने खबरदार कर दिया, मुल्तान डिवीजन में 150, शहर में 60 NGOs रजिस्टर्ड हैं। निकाह ख्वानों की आगाही के लिए यजमान में सेमिनार। AC इमरान रफीक, AD लोकल गवर्नमेंट की खुसूसी शिरकत। मकसद अंदराज फीसों में वाज़े कमी बारे आगाही देना था। फीस शेड्यूल दफातर में आवेजा कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर का सेमिनार से खिताब। आम सिर्फ जायके का नाम नहीं, ये नामों की एक पूरी दुनिया है। हर नाम के पीछे छुपी है एक खास कहानी, कभी माली, कभी मकाम और कभी दरिया के नाम पर। मुल्तान में सजे मैंगो फेस्टिवल में दी मैंगो मैन ने आम के दिलचस्प नामों की तारीख बताकर सबको हैरान कर दिया। चौंसा आम एक मकाम, अनवर अटोल एक माली, लंगड़ा आम लंगड़े माली से मंसूब, दरिया चनाब से मंसूब, चनाब गोल्ड आम सबसे महंगा करार। मैंगो फेस्टिवल में स्टेट बैंक ने डिजिटल मालियाती आगाही का स्टॉल सजा दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि मुल्तान के बाजारों को भी डिजिटलाइज किया जाएगा, सरमायाकारी से मुतालिक आगाही दी जाएगी। और मुजफ्फरगढ़ में पहला मैंगो फेस्टिवल सज गया। डेप्यूटी कमिश्नर ताहिर उस्मान झप्पा ने इफ्तिताह किया। 18 से ज्यादा स्टॉल्स पर तमाम इकसाम के आम तवज्जो का मरकज। दूसरे शहरों से आए फार्मर्स भी शरीक।